स्टार्ट केलेले म्हणजे एक दीस पयलीं एका प्रिपेर करचें पडटा, एक दीस पयलीं सगळें मटेरियल डंप केलें आनी कालच्यान ऑलरेडी कॉन्क्रीट घालूंक स्टार्ट केलें आमी. फक्त पावसान तो रोड म्हणजे डांबर तो पिड्ड्यार जावचो न्ही म्हणून. सो ताका लागून आमी ऑलरेडी म्हणजे आमकां सांगपाची गरज ना, आमी ऑलरेडी वी आर रिस्पॉन्सिबल. आमची पंचायत सालिगांव पंचायत तेंय काम करता, डेप्युटी सरपंच उत्कर्शा ते जाल्यार अक्षरशा सायटीर उबे रावन ते कंटिन्युअसली थंय काम करीत आसा. म्हाजो पंचायत स्टाफ, म्हाज्या ऑफिसांतलो स्टाफ थंय उबे रावन मॉनिटर करता. आमचे PI पयलींचे आशिल्ले माजीक आतां फॅमिलीन आयिल्लो आसा, तो तेजो स्टाफ घालून म्हणजे लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून हे कंटिन्युअसली सगळे एकठांय येवन युनायटेडली आमकां खरेंच आमी रिस्पॉन्सिबल पीपल आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आमी हें काम करीत आसा. कॉन्क्रिटींग ऑलरेडी स्टार्ट जाला, फुडलो तो स्ट्रेच जालो. कॉन्क्रीट कवर जातकूच आमी थंयच्यान फुडलो एंटायर स्ट्रेच आसा अप टू टेम्पल आमी थंय पेवर्स घालता. तो पेवर्स घातले जाल्यार पावस म्हणजे येवं कितें येवं कांय ना, कित्याक लास्ट टायम आमकां पावसान त्रास जाताले आमी पेवर्स घातले. अरावंड 2000 स्क्वेअर मिटर पेवर्स आमी ऑलरेडी आतां स्टार्ट करतले. सो म्हाज्या दिसपान एक 2-3 दिसां भितर हे मेजर जो स्ट्रेच आसा, जो लुट्स कॉन्वेंट स्कूल थंय आसा, तर भुरग्यांक त्रास जावचे न्ही, तेंच्या पेरंट्सांक त्रास जावचे न्ही, ताका लागून प्रायोरिटीन आमी हो पयलीं रोड घेतला. थंयच्यान फुडें कंटिन्यू पेवर्स घालतले. आनी टेम्पररी सोल्युशन आसतलें काय हे परमनंट? ओन्ली फॉर मनसून, म्हणजे मनसुनाक लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून. मागीर वन्स मनसून इज ओवर थंय प्रॉपर हॉट मिक्सिंग जातलो. पूण सिमेंट जर घातलें जाल्यार ते म्हाका दिसता 2-3 म्हयने ते सिमेंटाक कॉन्क्रीट ते सिमेंट म्हणल्यार कॉन्क्रीट ते पयलो आसलो कॉन्क्रीट मिक्सर येवन थंय कंटिन्युअसली ते भरी जातात. सो आमचो एकूच हेतू आसा की लोकांक त्रास जावचे न्ही, ताका लागून कॉन्क्रीट घालून आतां आमी 2-3 म्हयन्यांक लागून तो टेम्पररी सोल्युशन थंय काडलेलें आसा. काँग्रेसवाले जो आरोप करता कित्याक आसूं शकता, कितें दिसता तुमकां? प्रिंसिपल आमची ऑपोजिशन पार्टी ती, सो ताका लागून तेंच्यांनी तो आवाज करपाकूच जाय. सो आमी रुलिंगान आसा, सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. सो ताका लागून आमी जें काम करूंक जाय. परतो परतो हांव ते आनी एक सांगीत आसा गजाल की जर उदक, लायट आनी हेजो रस्तो जो आसा इशू जर सॉर्ट आवट करतले, इम्पॉर्टंटली उदकाचो आनी लायटीचो जो त्या सायडीन रेस मागूस निल्ला भागानूय आसा आनी ह्या सायडीन सालिगांव सांगोळडा ह्याय भागाक लागता, पिलेन भागाक मेजर तो हे लागता. सो ताका लागून 15 MLD प्लांट येवपाचो गरजेचो आसा. आनी 15 MLD प्लांट आयलो म्हणून जायना, जी पायपलायन आहा ती गांवांत सगळ्याक पावूंक जाय. OHR टँक आसा, ज्यो टाकयो उदकाच्यो आसा, हे सगळ्या कडेन उदक पावपाक जाय. ते जर करतलो जाल्यार पायपलायन लेईंग ऑफ पायपलायन इम्पॉर्टंट सामकें. आतां आमी सकाळीं हांव आनी आमचे ZP त्या वाठारांतल्यान येताले. जे सबस्टेशनाचे टावर्स आसा ते वायरी ऑलरेडी ओडून तेंच्यांनी चालू करून ऑलमोस्ट पर्रा क्रॉस जालेले आसा. सो म्हाका दिसता हे सगळो फायदो आसा फुडें सगळो आमच्या गांवांक, आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक, आमच्या नेबरींग कन्स्टिट्युएन्सीक आमकां सगळ्यांक जातलो. सो ताका लागून जे म्हणजे जर कितें काम करतलो थोडेशे त्रास जाता हांव परते परतून म्हणटा, पूण आमी जाता इतले म्हणजे उपाय आतां डामण ना जाल्यार कॉन्क्रीट घालून सो कितें तरी उपाय करून आमकां हें केला. तुमी मुद्दम वता आसतना जर पळय जाल्यार त्या स्ट्रेचांच्यान जर तुमी गेले जाल्यार तुमकां दिसूंक येतलें की तो स्ट्रेच आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते कॉन्क्रिटींग चालू आसा. पेवर्स आसा ते म्हणजे परत सोडटले म्हणजे आनी थोडे उरला आसा पेवर्स आसा न्ही, ती आमचे कडेन क्वॉन्टिटी आसा. पेवर्स एक असो हें आसा की घातलो जाल्यार आमकां आनीक थंय सुद्दां फुडें मागीर घालपाक जाय तर घालपाक मेळटा. सो मागीर पावस जातकूच काडून ते प्रॉपर हॉट मिक्सिंग रोड करता. प्रश्न आसा तो 2-4 दिसां 4 ते 5 दिसां भितर जातले. म्हणजे काम चालूच आसा. म्हणजे एवरी डे तुमकां एक 200-300 स्क्वेअर आमचो स्ट्रेच जो आसा मिटर एवरी डे तुमकां कॉन्क्रिटींग जाताना दिसतलो. थँक्यू. कितें वन मोर थिंग, चोगम रोड आहा पळय डबल पार्किंगा खातीर हेवी ट्रॅफिक जॅम जाता. सो तेजेर सोल्युशन हाडपाक कितें केलां? चोगम रोड अर्दो आमकां लागता, अर्दो पर्वरी कन्स्टिट्युएन्सीक लागता. सो थंय आतां आमी प्लॅन केलेलें आसा की पार्किंग रोडांक जाता म्हणून 2 व्हडले पार्किंग ऑलरेडी केलेलो आसा. अंडर टुरिजम मिनिस्टर तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ती सायडीचो जो तांकां वाठार पडटा हांगा प्रॉपर पार्किंग केलेली आसा. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की थंय लायनीन शॉपां आसा, पूण शॉपां असल्या कारणान लोक थंय येता. पूण जर तेंच्यांनी प्रॉपर पार्किंग आसा थंय पार्किंग केली जाल्यार म्हाका दिसता लोक जे कम्युटर्स त्या वाटेर आसा. सेकेंड कितें जाला, जो एलिवेटेड कॉरिडोर आसा, एलिवेटेड कॉरिडोराचें काम असल्या कारणान सगळें ट्रॅफिक आसा ते चोगम रोडा वयल्यान डायवर्ट जाता. आमचे सांगोळडाचे सुद्दां भितरले रोड थंय सुद्दां तुमी पळयत जाल्यार ते सुद्दां रोड सगळे ह्या दिसांनी जॅम आसता. सो म्हाका दिसता आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोडी घेवंक जाय. पार्किंग लोकांनी करनासतना वी शूड बी रिस्पॉन्सिबल. आनी ते पार्किंग म्हणजे खंय केला प्रोविजन, ते पार्किंग जर केली जाल्यार म्हाका दिसता मेजर जो इशू आसा तो सुटावो जातलो. तुमकां दिसना की तांकां जे शॉपकिपर आहा तांकां कितें डायरेक्शन दिवचें म्हणून? तांकां ऑलरेडी आपूण तेंच्यांनी ऑलरेडी मिटींग जाता. पूण ते कितें म्हणटा की जर कोण कस्टमर आयलो आनी तेंच्यांनी गाडी पार्क केली जाल्यार आमी म्हणजे आमकां कितें खबर, म्हणजे गाडी पार्क करून खंयच्या शॉपान वता. कित्याक आमी 1-2 ऑलरेडी सिरीज ऑफ मिटींग तेंचे कडेन जाल्ल्यो आतां न्ही लास्ट इयर.
म्हणजे हे करच्या पयलीं आमी थंय तेंचे कडेन मिटींग घेतलेल्यो आसलेल्यो तेंचे ते म्हणटा की मागीर सेकंडान तो ऑप्शन कितें जातलें की ट्रॅफीक पुलीस येवन तांकां फायन मारपाक चालू करचें पडटलें ते जातकूच नाल्यार आनी एक तिसरो इशू चालू जातलो सो ताका लागून म्हाका दिसता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन लोकांनी आपणूच जर पार्किंग जे प्रोविजन केलेलें आसा ते पार्क करीत जाल्यार म्हाका दिसता तुमी म्हटला तो मेजर इशू आसा हो सुटावो जातलो थँक्यू थँक्यू